কি বন্ধুরা, আমাদের লাদাখ ভ্রমণ সিরিজের আগের 6টি পর্ব দেখে নিয়েছেন তো? না দেখে থাকলে বলবো আগের এপিসোডগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন, তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ রুট ম্যাপটা বুঝতে সুবিধা হবে এবং পেয়ে যাবেন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আজকে আমাদের লাদাখ ভ্রমণ সিরিজের 7ম পর্ব। এই পর্বে পাবেন নুব্রা ভ্যালিতে কোথায় কি কি দেখবেন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য। বোনাস হিসেবে আমাদের এই ভিডিওতে থাকছে বাল্টিস্তান রাজার নিজের মুখে বাল্টিস্তানের বিশদ ইতিহাস। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার অনুরোধ রইল, কারণ তবেই আপনি শীতল মরুভূমির সমস্ত তথ্য পাবেন। চলুন তবে শুরু করা যাক আজকের পর্ব। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজকে 8 মে 2025, এখন সকাল 7:40। আপনারা দেখেছেন যে গতকাল আমরা হুন্ডারে চলে এসেছি। উই আর ইন নুব্রা ভ্যালি নাও। গতকাল এবং আজকে আমাদের স্টে একই জায়গায়, হুন্ডারের ইম্পেরিয়াল ইকো কটেজ, যার ডিটেলস ভিডিওতে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে। আমাদের ব্রেকফাস্ট অলরেডি হয়ে গেছে, তো উই আর রেডি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরিয়ে যাব আজকে সাইট সিইংয়ে। আর আজকে ফেরার সময় কিন্তু আমরা, কালকে যেহেতু ফিরতে অনেকটা লেট হয়েছে, হুন্ডারের স্যান্ড ডিউনসটা যেহেতু আমরা গতকাল এক্সপ্লোর করিনি, আজকে সেটাও এক্সপ্লোর করব আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। বন্ধুরা, এখন প্রায় সকাল 9টা। আমরা রওনা দিলাম আজকের ভ্রমণে। এখান থেকে তুর্তুক, ফার্স্টে আমরা তুর্তুক পাবো। তুর্তুক এখান থেকে প্রায় 83 কিলোমিটার মতন। তবে তুর্তুকে আমরা প্রথমে থামবো না, তুর্তুকের ওপর দিয়ে আমরা চলে যাব তাকসি। তাকসিতে গিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো যে আমরা থাংভিলে যেতে পারছি কি পারছি না। সো উইল কিপ ইউ আপডেটেড, সঙ্গে থাকবে। এই যে ডান দিকে দেখুন শায়ক নদী। নুব্রা ভ্যালিতে শায়ক নদী আপনাদের পথের সাথী হয়ে থাকবে সারাক্ষণ। বন্ধুরা, আমরা পৌঁছে গেছি এখন বোগদাং গ্রামে। এইটা হচ্ছে এই দিকের যেদিকে আমরা এগোচ্ছি ফার্স্ট গ্রাম, যে 5টা গ্রাম ইন্ডিয়া ছিনিয়ে নিয়েছিল 1971-এ বাল্টিস্তানের থেকে। এইটা হচ্ছে ওই দিকের ফার্স্ট গ্রাম। এই গ্রামটির নাম চালুঙ্কা। 1971-এর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের আগে অবধি এই গ্রামটি ছিল পাক অধিকৃত গিলগিট বাল্টিস্তানে। এখান থেকে আরো 12 কিলোমিটার গিয়ে আমরা পাবো তুর্তুক। তার থেকে আরো 4 কিলোমিটার এগিয়ে আমরা পাবো তিয়াকসি চেকপোস্ট। সেখান থেকে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারবো যে থাং গ্রামে আমরা আদৌ যেতে পারবো কিনা। আমরা এখন ক্রস করছি তুর্তুক গ্রাম। তবে আগে যেমন বললাম আপনাদের, এখানে আমরা এখন থামবো না, আগে যাচ্ছি তিয়াকসি চেকপোস্ট। সামনে দেখুন দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দূরের যে বরফ চূড়া দেখা যাচ্ছে, ওটা কিন্তু পাকিস্তানের পাহাড়। বন্ধুরা, এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি তিয়াকসি গ্রামে, চেকপোস্টের সামনে। আর অলরেডি আমরা দেখুন, এটা 4th গ্রাম, যেটা আমি পরপর বলছিলাম। 1947-এ যখন পার্টিশন হয় এবং রেক্টিফ লাইন হয়, তখন তার ঠিক পরেই সেই সময় এই 5টা গ্রাম, যেটা ভারতবর্ষের ছিল 5টা গ্রাম, বোগদাং, চালুনখা, তারপরে তিয়াকসি, তুর্তুক এবং থাং, এই 5টা গ্রাম পাকিস্তান দখল করে বসে। এবং 1971-এর যে ওয়ার হয় ইন্ডো পাকিস্তান, সেই ওয়ারে আমাদের ভারতীয় সৈন্যরা এই 5টি গ্রাম আবার রিক্যাপচার করতে সক্ষম হন এবং তারপর থেকে কিন্তু এই 5টা গ্রাম ইন্ডিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেই আছে। তো আমরা এই 4টে গ্রামের মধ্যে সব থেকে দূরের গ্রামটা হচ্ছে থাং। তো আমরা থাং অবধি আর পৌঁছতে পারলাম না, বাট বাকি 4টে গ্রাম কিন্তু আমরা তার উপর দিয়ে এসেছি এবং এক এক করে দেখলাম। এখন তুর্তুকে যাব, তুর্তুকে আরও ভালো করে আমরা দেখবো সমস্ত কিছু। থাং ভিলেজ এখান থেকে আর 4.5 কিলোমিটার মতন মাত্র। আর থাং ভিলেজ থেকে অ্যাকচুয়াল যে এলওসি বর্ডার, সেটা 2.5 কিলোমিটার। মানে আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি পাকিস্তান বর্ডারের থেকে রাফলি 7 কিলোমিটার জাস্ট দূরে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু যেটা আমি ভয় করছিলাম সেটাই হলো, যেহেতু একটা
ইনসার্জেন্সি চলছে এখন ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে, ওই জন্য এইখানে এখন চাকসির আগে আর যেতে দেওয়া হচ্ছে না। বাট এনিওয়ে জায়গাটা সুন্দর। হ্যাঁ, থাংটা হলে আরও ভালো লাগতো, কারণ আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম আরও কাছাকাছি গিয়ে। বাট ঠিক আছে, তাকসি অবধি আমরা এলাম। এইবারে আমাদের তুর্তুক যে পার্টটা আছে, তুর্তুকটা আমরা এখান থেকে ফিরে গিয়ে এক্সপ্লোর করবো। তো এখানে আমরা একটুখানি হয়তো জাস্ট আমরা নামবো, একটু এদিক ওদিক ছবি তুলবো, তুলে আমরা এখান থেকে ব্যাক করব টুয়ার্ডস তুর্তুক। বন্ধুরা, আমরা পৌঁছে গেছি তুর্তুক। আর আমি এখন যেটা জায়গাটা দাঁড়িয়ে আছি, এটা হচ্ছে একটা ব্রিজ নদীর ওপরে, শিয়ক নদীর ওপরে একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ, তার উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন, এই সেই তুর্তুক গ্রাম যেটা আগে ছিল পাকিস্তান অকুপাইড বাল্তিস্তানে, এখন ভারতবর্ষের অধীনে এই গ্রাম। খুব সুন্দর একটা গ্রাম, মানে এখানে জাস্ট ন্যাচারাল বিউটির জন্য অনেকটা দেখতে দেখতে আপনার সময় অনেকটা কেটে যাবে। একদিকে সবুজের সমারোহ, নদী আছে, সুউচ্চ পাহাড়, আর মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে কারাকোরাম রেঞ্জ। তুর্তুক গ্রামে আমরা এখানে কিছুটা সময় স্পেন্ড করব, তারপরে আমরা যাব তুর্তুকের যে প্যালেস সেটাতে যাব। প্যালেসটা আর মিউজিয়ামটা অ্যাকচুয়ালি সেম বিল্ডিং, বাল্টি মিউজিয়াম বলে বা কিংস প্যালেস বলে। আর এই তুর্তুকের কিন্তু ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন ইসলামিক, বাল্টি ইসলামিক রিলিজিয়ন তাদের। এবং কথিত আছে যে ইয়াকবো ডাইনেস্টি, মানে 2000 বছর আগের ইয়াকবো ডাইনেস্টি এখানে একসময় রুল করত। তো সেই ইয়াকবো ডাইনেস্টিরই একজন রাজা এখনও এখানে আছেন এবং তিনি ওই প্যালেসে থাকেন। সেগুলো আরও ডিটেলসে ওখানে প্যালেসে গিয়ে আপনাদের বলবো। নাও জাস্ট এনজয় দ্য বিউটি অফ তুর্তুক। চলুন এগোনো যাক তুর্তুক প্যালেসের দিকে। বন্ধুরা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি বাল্টিক প্যালেস বা বাল্টিক মিউজিয়াম। তো এখানে একটা এন্ট্রি ফি আছে, এখন আমরা ভেতরে ঢুকবো। এটাই হচ্ছে রাজার বাড়ি বলা হয়, বাল্টিক রাজা বা ইয়াকবো কিং তার প্যালেস এটা। চলুন ভেতরে ঢোকা যাক। এটা প্যালেসের মেন গেট। এই যে এখানে দেখুন টিকিট কাউন্টার আছে। কত করে টিকিট লি না? আচ্ছা, মাথা পিছু টিকিট হচ্ছে 100 টাকা করে। वॉलंटियर ओके। सो गाइस, आप सब लद्दाख घूमने के लिए हो और आप लोग लद्दाख घूमते घूमते आप बल्तिस्तान पहुंचे। वी आर इन बल्तिस्तान राइट नाउ। वी आर नॉट इन लद्दाख, वी आर इन बल्तिस्तान। हम बल्तिस्तान में, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, वी स्पोक बल्ती लैंग्वेज, हमारा सब कुछ बल्तिस्तानी है। इस हवेली को राजा तुराब खान ने 16th सेंचुरी में समर की 2 महीनों के लिए बनवाया। इसको 3 सेक्शन में बनाया गया। सबसे नीचे खाना बनाना, फैमिली सेक्शन, ऊपर गेस्ट सेक्शन। ऊपर गेस्ट सेक्शन में आपको हिस्ट्री बताया जाएंगे और राजाओं की सामान ऊपर आप देख लेना। नीचे में आपको रूम्स और आर्किटेक्चर्स, म्यूजियम मैंने आपको दिखाना है। तो बल्तिस्तान मैंने आपको बताया ना, बल्तिस्तान का सिर्फ 4 ही गाँव हमारे पास है। बाकी सारा पाकिस्तान में, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, सिर्फ 4 ही विलेज हमारे पास है, तुर्तुक, चुलुंका, टैक्सी और ठंग। ये आइबेक्स का रियल हॉर्न और स्कल है। आइबेक्स एक पहाड़ी हिरन होता है जो इन पहाड़ियों में पाया जाता है। बल्ती लोग इसको गुड विशेस से वेलकम के लगा जाता है। ये जो रिंग्स आपको नजर आएंगे, कहा जाता है इसका उम्र बताता है। हर साल 2 रिंग्स आते थे। इसमें 16 रिंग्स है। ये लगभग 8 साल का होंगे जब ये जिंदा थे। आप अंदर जाइए। आप यहाँ फैमिली सेक्शन में, यहाँ पे जितना वुडन का ये पूरा हवेली लकड़ी का है। तो जो बल्तिस्तान, जो अभी आपको मैं बल्तिस्तान बोल रहा है, बल्ती जो बोल रहा है, बल्ती, वी स्पोक बल्ती लैंग्वेज। बल्ती इज अ डायलेक्ट ऑफ टिबेटन। ये टिबेटन डायलेक्ट है। तो एक जमाने में कहा जाता है कि लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत एक ही हुआ करता था।
यहाँ के जो लोगों का जो धर्म है बोन होता था, बोन BON बोन इज अ डिफरेंट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बाद में इस्लाम आया 15th सेंचुरी में। जब 15th सेंचुरी में यहाँ पे इस्लाम आया तो पर्शिया से आया, तो यहाँ के जो लोगों ने पर्शियन आर्किटेक्चर्स और पर्शियन कल्चर को अडोप्ट किया। सो राइट नाउ बल्तिस्तान इज अ फुल मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड तिब्बतन आर्किटेक्चर्स। इस हवेली में आपको जो रूम्स होंगे काफ़ी छोटे छोटे होंगे फैमिली सेक्शन में, क्योंकि विंटर्स बहुत ही हार्ड होते थे। तो गर्मी अंदर रहे इसीलिए रूम छोटा बनाया जाता है। रूम्स की दरवाजे और छोटा बनाया जाता है ताकि कम से कम हवा अंदर जाए। दरवाजे और रूम्स के बीच में एक वुडन पार्टीशन लगाता है प्राइवेसी के लिए, कोई दरवाजा खोले तो एकदम से रूम के अंदर नहीं पहुंचे। अंदर आपको सिल्वर और कॉपर की सामानें आपको नजर आएंगे। हर एक सामानों पे अलग अलग नक्काशी या कारीगरी किया हुआ है, जिससे आपको पता ही नहीं कि अलग अलग जगहों से आया हुआ है। और कैसे स्पेस बनाया आपने देखा होगा, दीवारों के अंदर स्पेस बनाया, हर एक खिड़कियों के नीचे उन्होंने बॉक्स बना कर रखा है। राजाओं के दौर खत्म होने के बाद जो मेंस लिविंग रूम है उसको कॉमन लिविंग रूम की तरह बनाया, लेडीज लिविंग रूम को किचन में कन्वर्ट कर लिया। टिपिकल बल्ती खानदानी किचन आपको वहां पे नजर आएंगे। सिल्वर, तांबा और पत्थर की बर्तनें आपको वहां पे नजर आएंगे। कैसे बना हुआ आप वहां पे देख सकते हो आराम से। छोटा सा एक बल्कनी, दीवान आम जैसा, आम लोगों के साथ बात करने वाली जगह। आम लोग नीचे गार्डन में आते थे, यहीं से आम लोगों के साथ बात होता था। इसी के जस्ट ऊपर और एक बल्कनी है छोटा सा, वहां पे औरतें रहते थे। औरतें उनकी बातें ऊपर से सुन रही होती थी या देख रही होती थी। हर कोई चीजों को यहाँ पे इस फ्लोर में हर कोई चीजों को अपने हाथों में टच कर सकते हो, बट आराम से कीजिए और वहीं पे रखिए आप जहां से हमने देखा। আচ্ছা চলুন এটা দেখিনি, জারুক। জারুক মানে যেটা আমরা ঝাড়কা বলি, ব্যালকনি। চলুন, এটা হচ্ছে প্যালেসের ব্যালকনি, ঝাড়কা। ও বাবা, দারুণ তো বারান্দা। ওই সময় আর এই বারান্দার বাইরে বিল্ডিং ছিল না, সুন্দর পাহাড় দেখা। आम लोग और यहाँ पे उनसे मिल के यहीं से वापस जाता था। जो नीचे वाला फ्लोर जो मैंने आपको दिखा हुआ एक प्राइवेसी में रहते थे, ना गेस्ट मिल पाते थे ना खाना बनाना। तो इस जो वुडन कॉलोनीज में आपको एक स्वास्तिका का एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, वो फैलते जा रहा है फैलते जा रहा है। इनको युंगडुंग बोलता है। युंगडुंग इनका रिलीजियस सिंबल्स हुआ करता था इस्लाम से पहले, जब ये लोग बोन और बुद्धिज्म होते थे तब। इसी के नीचे आपको दो हार्ट जैसा है, वो इन्फिनिटी नोट्स का है। ये जो दो सर्कल है ये जीवन चक्कर ये लोग दर्शाता है। तो ये सारा बोन मत का रिलीजन का सिंबल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेंगे कि यहाँ पे पहले बोन लोग रहते थे इस्लाम से पहले। तो ये आइबेक्स का रियल हेड है जो मैंने आपको दिखाया। नीचे जो बाल जैसे आपने जो देखा वो याक का टेल है। এবার চলুন তুর্তুকির এখনকার রাজা ইয়াকব মোহাম্মদ খান কাচুর নিজের মুখ থেকে শুনবো আমরা গিলগিট বালতিস্তানের 2000 বছরের প্রাচীন ইতিহাস। जो बल्तिस्तान जो है ना, ये इसका मैप से बता दूंगा। ये है ना, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। इसमें जितने भी ग्रीन लाइन है इसको कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान हाँ कहते हैं ना, यह गिलगित बल्तिस्तान 5 देश से इसका कनेक्ट करता है। ओके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना और इंडिया। इस वजह से ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके और ये एरिया दुनिया का सबसे खूबसूरत तीन एरिया है। ओके। यहाँ पे सिल्क रोड, तो पहले जमाने में इसको शारा रेशम कहते थे। जी, रेशम। ओल्ड सिल्क रोड। शहर इसी में इसी से जाता है। अच्छा। अभी चाइना पाकिस्तान का रोड सी पैक वो इसी से, या चाइना से बल्तिस्तान को क्रॉस करता है। ओके। तो यह बल्तिस्तान अफगानिस्तान का हिंदुकुश से शुरू होता है और चाइना में जाकर खत्म होता है। ओके। ओके। तो ये इस बल्तिस्तान में दुनिया के 8 बड़े ऊंचे पहाड़ इसी में। ओके। 8 ऊंचे पहाड़, उनके पिक K1 से लेकर K8 तक है। ओके। इसमें से K2 जिसे कराकुरम 2 कहते हैं, हाँ। वो भी इसी बल्तिस्तान में। अच्छा। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, वो भी इसी में। सियाचिन बाल्टिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत एक पहाड़ है जिसको गशा ब्रूम कहते हैं, वो भी इसी बल्तिस्तान में। ओके। क्वीन माउंटेन कहते हैं। गशा हम बल्ती जबान में खूबसूरत को कहते हैं, अंग्रेजी में क्वीन माउंटेन, वो इसी बल्तिस्तान में। एक दुनिया का सबसे खूबसूरत ग्लेशियर है जिसको बाल्तोरो ग्लेशियर, वो भी इसी बल्तिस्तान में। ओके। उसी बल्तिस्तान में दुनिया का हर कीमती पत्थर इसी बल्तिस्तान से मिलता है। हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी से यह एरिया बिल्कुल माला माल है। ओके। ये एरिया पुराने जमाने से आजाद रहा।
अच्छा। अपने यहाँ के लोकल राजों ने राज की। ना यहाँ पे मुगल कामयाब हुआ, ना यहाँ पे चंगेज खान कामयाब हुआ, ना अलेक्जेंडर कामयाब हुआ, कोई भी किसी देश यहाँ पे वो नहीं हो गया। ये यबगो डायनेस्टी फर्स्ट से लेकर 12 तक इन राजाओं की हुकूमत सेंट्रल एशिया पर मिडिल ईस्ट पे राज करते थे, जिसमें तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बालक और गंदार जो अफगानिस्तान इस एरिया पर होता था, मिडिल ईस्ट कंट्री। मिडिल ईस्ट पर वो राज करता था। मगर ये 12 नंबर वाला राजा वहां पर घोड़े पे बैठा है, यह राजा बेगमंथल इस यबगो का सबसे पावरफुल राजा मानता है। अच्छा। इस राजा के बराबर यबगो में कोई भी नहीं बना। ओके। इसी राजा ने 8वीं सेंचुरी में बल्तिस्तान पर हमला किया, अटैक किया। कहां से? तजाकिस्तान से। ओके। जैसे कि तजाकिस्तान यहाँ पे ना, यहाँ से इधर हमला किया। ओके। इससे पहले बल्तिस्तान पर एक तिब्बत का राजा असलम धर्मराज कहते थे, इसको हराया, यहाँ तक आया। यह राजा यहाँ आने से पहले यह बल्तिस्तान, शल्तिस्तान, यह सब तिब्बत के राजा के अंदर था, लद्दाख भी था। ओके। उस जमाने में तिब्बत के लोग, यहाँ के रहने वाले लोगों को बल्ती कहते थे, बल्ती। बाल्टी। जब अब तुर्क में आया तो आपने हर जगह पर बल्ती, किचन, बल्टी बल्टी देखा ना। ये लद्दाखी नहीं है, बल्टी है। बाल्टी है। अच्छा। तो राजा बेगमंथल ने बल्ती को फारसी में तर्जुमा करके बल्तिस्तान नाम रखा, तब से बल्तिस्तान हो गया। राजा अली मर्दान खान, हाँ। अच्छा। इसका टेम्पर है नीचे। अच्छा। इसका टेम्पर इस जमाने में सब जो हमलावर हुआ इनको सबको हरा दिया। इसके टेम्पर हिंदुस्तान पर ब्रिटिश रूल हो गई, अंग्रेजों को हुकूमत आ गई अच्छा। इंडिया पर। अंग्रेजों को हुकूमत आई। उस जमाने में पंजाब पर अंग्रेजों को हुकूमत नहीं थी। पंजाब पर पंजाब का महाराजा रंजीत सिंह का बेटा दिलीप सिंह राज कर रहे थे। अमृतसर में दिलीप सिंह और अंग्रेजों के दरमियान लड़ी हुआ। इस लड़ाई में पंजाब का राजा दिलीप सिंह ने जम्मू का राजा गुलाब सिंह को कहा, हमारे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर के इन बदमाश गोरों को यहाँ से भगा देंगे। ओके। तो जम्मू के राजा ने पंजाब के राजा को साथ देने के बजाय उसको पकड़ करके ब्रिटिश का हवाला कर दिया। ओके। इस तरह खालिसा सरकार खत्म कर दिया। ओके। यह काम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जम्मू के डुगरा महाराजा गुलाब सिंह ने किया तो अंग्रेज खुश हो गया। इस मैप को बनाया और कहा, यह एरिया आप ले जाओ, आप मुझे 75 रुपए दे दो। 75 रुपए में यह ब्रिटिश से महाराजा जम्मू गुलाब सिंह ने खरीद लिया और कहा, वहां की जनता तंग करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा। अंग्रेजों ने कहा, अच्छा। और रूल आप करना। अच्छा। इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? अमृतसर टीटी कहते हैं। ओके। अमृतसर टीटी के तहत यह एरिया जम्मू के डुगरा महाराज गुलाब सिंह को मिला। उसने तो सेनापति जोरावर सिंह को लद्दाख हमले के लिए भेजा। ओके। लद्दाख का राजा टुमदुम ने अमजल को हराया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाया। इसका 3 साल बाद इन राजाओं पर भी हमला किया, यहाँ का राजाओं को भी हराया, यह भी जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाया। जब तक ब्रिटिश इस देश में रहा, यह जम्मू कश्मीर का राजा के अंदर रहा। ओके। इस काम के लिए किसको भेजा था? जोरावर सिंह को। वो है जोरावर सिंह का फिर वो पगड़ी बांधने वाला। मगर यहाँ के बल्तिस्तान का राजाओं ने दुगरा रूल को कभी माना नहीं। बहुत लड़ी लड़ते रहे, जब तक ब्रिटिश देश में रहे बहुत लड़ी लड़ते रहे। तो महाराजा ने इस एरिया के लोगों को दबाने के लिए काम अंग्रेजों को दिया। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के जरिए इस एरिया को दबाता था। रूल महाराजा करना, अंदरूनी निगरानी अंग्रेज करना, इनका काम था। 1947 में जब अंग्रेज चले गए, इस देश पे ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर ब्राउन एंड कप्तान मैथनसी था। अच्छा। वो लोग चले गए। जब अंग्रेज चले गए, उनको जाना हुआ। इधर महाराजा गुलाब सिंह का परपोता महाराजा हरि सिंह की दौर हो चुकी थी। महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की जगह पर गिलगित में ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को भेजा। अस्कर डू बल्तिस्तान में कर्नल शेरजंग दापा को भेजा। यूं ही डुगरा फौज बल्तिस्तान पहुंचा। यहाँ के बल्ती राजाओं को सोचा, हम दोबारा लड़ेंगे। इस लड़ाई में महाराजा हार गया। अच्छा। महाराजा हरि सिंह का सेनापति ब्रिगेडियर घनसारा सिंह ने गिलगित के राजाओं के सामने सरेंडर किया। अस्कर दू बल्तिस्तान में कर्नल शेरजंग थापा ने बल्ती राजाओं के सामने सरेंडर किया। वह कर्नल शेरजंग थापा भी ज्यादा। यह महाराजा हरि सिंह के सेनापति है।
अच्छा इसने बल्ती राजाओं के सामने अस्कर दो बेटन में सरेंडर किया। इस तरह बल्तिस्तान दोबारा कंट्री बन गया, ना पाकिस्तान का ना इंडिया का। हाँ एक साल 1947 में 1 साल 11 महीने वाला कंट्री रहा। ओके इसी दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री आया बल्तिस्तान, कुछ मदद के बहाने, कुछ इमदाद के बहाने। यहाँ के राजाओं ने कहा हम आपके साथ नहीं रहना है। इस बहादुर के बहाने आया तो उसके वक्त यहाँ के बल्तिस्तान के राजाओं ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो कर्नल शेर जंग थापा को, कर्नल हसन खान को, जो महाराजा का उसको जो है ना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया था, राजा रईस को प्रेसिडेंट ऑफ बल्तिस्तान बनाया था इसी दौरान, इस साल के दौरान राजा रईस को जेल में डाला, कर्नल हसन को फांसी दे दी। इस तरह पर ऐसा मुश्किल कानून उस वक्त के पाकिस्तानी सरकार ने बनाया। इस कानून को FCR कहता है, FCR यानी फ्रंटियर क्राइम रिड्यूशन। इस कानून का यहाँ के बल्ती लोग ना अंजुमन बना सकता, ना बीटिंग कर सकता, ना ग्रुप बना सकता था। यह कानून बना करके पाकिस्तानी मिलिट्री धोखे से, चालाकी से, झूठ बोल के गिलगित बाल्तिस्तान में आके बैठा और अभी तक बैठा है। फिर 1971 की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान की बांग्लादेश की, इस लड़ाई में पाकिस्तान भूमि को पीछे हटाया। इसी बाल्तिस्तान से 4 गांव को छीन करके लद्दाख में शामिल किया। इसकी ही कहानी। কেমন লাগলো আপনাদের রাজার মুখে বাল্টিস্তান রাজ্যের ইতিহাস শুনে? এবার আমাদের লাঞ্চ করতে হবে। এখানে বাল্টি রেস্টুরেন্ট অনেকগুলো আছে, তারই একটাই আমরা এখন সেরে নিচ্ছি লাঞ্চ। বন্ধুরা আমরা এখন হুন্ডারে ফেরার পথে বোগদাং সারি আরেকটু এগোলেই আপনারা পাবেন এই শক ভ্যালি ওয়ার মেমোরিয়াল। তো এই যে ওয়ার মেমোরিয়ালটা, এইটা ওয়ার মেমোরিয়ালের কিন্তু আলাদা করে কোনো মিউজিয়ামের বিল্ডিং নেই। এখানে মেমোরিয়াল ওই দূরে যে দেখা যাচ্ছে সাদা একটা, দেখুন ওটাই মেমোরিয়ালটা। এবং ওখানে নাম খোদাই করা আছে তাদের, যারা 1971-এ এখানকার বাল্টিস্তান ওয়ার যেটা হয়েছিল, সেই যুদ্ধে আমাদের ভারতীয় সেনারা যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাদের জন্যেই আজকে আমরা এই 5টা গ্রাম বাল্টিস্তানের, যেটা পাকিস্তানের দখলে ছিল, সেখান থেকে আমরা রিকভার ব্যাক করতে পেরেছি। আর খুব সুন্দর করে সাজানো, একদম ওপেন এয়ার একটা ওয়ার মেমোরিয়াল। তো এখানে আমরা এখন কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করছি, করে উইল বি ব্যাক। এখন আমরা ফিরে চলেছি হুন্ডারের পথে। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম কিন্তু শেষ হয়নি এখনো। নুব্রা ভ্যালিতে থাকছি, অথচ শীতল মরুভূমিতে উটের পিঠে উঠবো না, তা তো হয় না। চলুন এবার আপনাদের এখানকার ক্যামেল রাইড সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য দিয়ে। আমরা পৌঁছে গেছি স্যান্ড ডিউনসে। এটা পার্কিং এরিয়া। পার্কিং এরিয়ার সামনেই পাবেন এই ছোট স্ট্রিমটা। ছোট ছোট কাঠের পুল করা আছে, অনায়াসেই ক্রস করে পৌঁছে যাবেন মেইন অ্যাক্টিভিটির জায়গায়। বন্ধুরা এখানে অনেক রকম অ্যাক্টিভিটিস আপনারা পাবেন এই ডিউনসে। এখানে আপনারা আর্চারি করতে পারেন চাইলে, 100 টাকায় 5টা শটস। বন্ধুরা কালকে আপনাদের দেখিয়েছিলাম। আর এখানে মেন যে স্যান্ড ডিউনসটা, সেখানেও এটিভি রাইড আছে, পার পারসন 1000 টাকা। একটা এটিভিতে একজনকেই বসান, আপনি পেছনে বসবেন, ড্রাইভার সামনে বসে চালাবে। টোটাল 4 কিলোমিটার রাইড আছে। এই যে বন্ধুরা আমরা পৌঁছে গেছি ক্যামেল সাফারি পয়েন্টে। উটগুলো কিন্তু দেখতে দারুণ সুন্দর। আমরা রাজস্থানে সাফারি করেছি, এখানকার উট কিন্তু দেখুন সম্পূর্ণ আলাদা। গায়ে একটা বেশ রেশম পশমের ব্যাপার আছে। সকালে 9:30 থেকে 12টা অবধি হয়, আবার 3টে থেকে সন্ধ্যে 7টা অবধি ক্যামেল সাফারি। বন্ধুরা আমি রেটটা জিজ্ঞেস করলাম, এখানে মাথা পিছু 500 টাকা করে ওনারা সাওয়ারি করাচ্ছেন। 500 টাকা করে সাওয়ারি। এটা হচ্ছে দেখুন স্টার্টিং পয়েন্ট। এটা স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু হচ্ছে জার্নি। আর এই এক্সট্রিম পয়েন্টে একদম যে রুটগুলো দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন, ওখানে একটা রেড ফ্ল্যাগ আছে, ওই অবধি যাবেন।
ওখান থেকে আবার বাপাস মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওই 15 থেকে 20 মিনিট লাগে। এবার বলছে ডিপেন্ড করছে ওয়েদারের ওপরে, অনেক সময় ওইগুলো দাঁড়িয়ে যায়, স্টর্মি ওয়েদার থাকে যেমন আজকে চলছে, তো টাইমটা এদিক ওদিক ভাই একটুখানি করতে পারে। এবং বাচ্চা উঠে আছে, উঠ কিন্তু প্রচুর, এই দেখুন বাচ্চা উঠ। এই যে লিনা উঠে পড়েছে, উঠে টুটে। টিম ঘুরনচণ্ডী সবাই এখন আমরা চলেছি ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল রাইডে। অভিজ্ঞতাটা কিন্তু দারুণ, বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস। উটের পিঠে ওঠার নামার সময়টাই একটু সতর্ক থাকতে হয়, বাকিটা বেশ এনজয়েবল। কোমরের বিশেষ কোনো সমস্যা না থাকলে আমি সাজেস্ট করব যারা এখানে আসবেন অবশ্যই এই ব্যাকট্রিয়ান ক্যামেল রাইডের অভিজ্ঞতাটা নেবেন। ইউ উইল ডেফিনেটলি এনজয় ইট ইন দিস কোল্ড ডেজার্ট। বন্ধুরা এখানে আরেকটা জিনিস আপনারা পাবেন, সানডুন ট্র্যাডিশনাল কালচারাল শো, 100 রুপিস পার পার্সন। আর ওই 15-20 মিনিটের একটা অনুষ্ঠান হয়। আমি এখন অনুষ্ঠানটা দেখবো, আপনাদেরকে দেখাবো। চলো। আমাদের লাদাখ ভ্রমণ সিরিজের 7ম পর্বের এখানেই শেষ। এখান থেকে আমাদের হোটেল সামান্য দূরে, আজকেও আমাদের রাত্রিবাস হুন্ডারেই। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন। যে সমস্ত বন্ধুরা এখনো আমাদের ঘুরনচণ্ডী চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুরোধ রইল বেল আইকন টিপে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে করে এমন নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনারা যথাসময়ে পেয়ে যান। আগামী পর্বে থাকছে নুব্রা ভ্যালির আরো কিছু জায়গা, যেগুলো তথাকথিত ভ্রমণ মানচিত্রের বাইরে। দেখতে ভুলবেন না কিন্তু। খুব শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামী পর্বে। এবারের মতো শুভ বিদায় বন্ধুরা।